So guys, dito pala tayo guys sa may sa tank. Yo. Yan. Takas na. Paano ta? Ayro. Ha? Ali na. Okay. Ay guys, may puntahan pa kami guys kaya dito kami na namiligo guys sa ilog ng Antique guys, dito sa Antique may makikita guys. Ayun guys, ang maganda guys ginagawa pa ito. Yan. Dito ang speedy din dito guys, yung parang nasa beach ka lang guys. Pwede kayang magsakay dito guys, doon guys, yun guys, sakayan guys, yun, sakayan dito kayo guys. Malalim din ko guys, parang lumiligo ka rin sa dagat guys. Sige guys, may puntahan pa kami guys. Bye na guys. Subscribe na kayo guys sa YouTube ko.